Adi my life. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay, mao na yung tupi ono no. Kadamo. Way kaumanan pag humaglaba, mauga. Ay ito, tupi. Ayan o. Nga daghang tupi ono ni host. Grabe oh. Daming tupi ono ni host. Usa kasi manang labo. Si Nina. Ayan. So, tagbaw ko ni tupi ron guys. Kay ako rang usaw ka magahong kuan agahong anak na ho. So, ako ra usaw ako katabang. Okay, ayan. So, mag-umpisa na kog panupi guys ay. So, okay, thank you for watching. Bye-bye. Ayan. So, taga na nagbaray-baray no. Baray-baray yung tupi unon. Bye-bye guys. So, mo na yung kwarto din hiya. Kwarto na mo.